সার সার সিন্ধু চন্দ্র জমাতিয়া নিকে ফাইসক ফাইজাক চিনি পার্টি আইপিএফ তিনি এজিএস হায়খাবা চিনি হাস্তিনি মিনিস্টার তেই এনএফএনএস ni Vice President haikaba National Federation for the State ni member bo borong ganang sar Suprasaran Nawatia nike phaimanjak phaijak IWF tini Vice President sini borong ganang jeuk Jogordani Jomatia nike phaimanjak phaijak IWF di Central Committee ni GS borong ganang jeuk Kusum Tiriang nike phaimanjak phaijak sini Youth IPF di Central Committee ni President Vikas Deborma nike tei jotona sini oro noglaingi manjak phaijak nike tei jotto opan dago mosangroni bai phaile rona khabai kubai ke belai ke lamsogo tei hamjama yafaru जों Korbok Division Party IPF tinengei অনেক দীর্ঘদিন মুহা जों তাকে জনসভা খাইলাই মেলি আন তাঙ্গো জরাকার লাইयै কাইসা मोजां रावानि बांगै जों साइटक लाइमानि तिनि बेलाय के पाइप्लाइ हामबाय याफारमारगो बनो sini party IPF tini nahor mongno sakolon ni bangai bono imango mok thangklayani thangmani no kasoni bangai kebang mana sokranto klai tongo botai sokranto no seng sini goi nagai tini seng phono goi rokha o Korbok Division Party IPF ti boso joratoi sini Tripuraland no mok thangklainai जों bono teng tini jottono tini o Korbok ni amsai ni lukurok no जों tini proman khlai rokha je Tripuraland ni je samung Tripuraland ni je soba bono जों je sefano mangnang khlai rohya haika bisajon khlai rohya honoi जों tini goboi ke proman khlai rokha bone bangini ang jottono kolwani musogo je oro majak phainai jottono angai baksa jotto baisa holai de Tripuraland 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 hambai bone जों Tripuraland no pogui thani kokya kana hamle Tripuraland bo kaisa sini imang bo sini mok thangklai nangnai obo thangklai thani go sini kebang mana bolidan rojak tongo जों bol potro bolidan rai no जों pogui thani kokya haimenan sar mosogo or jagago party IPF tini kaisa na Tripuraland tawai phaini bangai khomta tongo tei anno kono party na party IPF tini bade sini je iman Tripuraland keu tawai phaibeya boni bayang sar mosogo jottono na party IPF ti je 2009 ni sing chole jai phaimani 2009 ni sing samung tangai phaimani party IPF ti kono dino sini borok no beman khlaiya sini borok no dalar saya sini borok no thokokya tamo angbono kaisa udahana rawani musogo party IPF tino je samung khlaiya party IPF ti Tripuraland phali chalha party IPF ti borok no thokaila ha party IPF ti borok ni bokok togoi rang bagi chalaila je khanai ro borok kamage khanai dar de party IPF ti kono dino nini Tripuraland ni toyoi Tripuraland ni nahar momon nayoi borok no bokrok togoi chaya borok no thokogoi chaya ang sari musogo tini sarensi deborma no ang sarensi deborma nitat jekono honai rono boito bange
খরকসা চিনি বেলাই মান্যগণ্য সার এনসি দেবর্মা হাইয়াং হাই সালব এনসি দেবর্মা হাইয়া হাই সাল কিন্তু আं সারি মোসগো সার এনসি দেবর্মা বাই সোলাইনি थांना के सार एनसि देबर्मानि अबदान सार एनसि देबर्मानि देरसामोन बबाय किसाफारनि या प्रैनि दुलासो सान सुकिया बना सारि मुसुगो पार्टी आईपीएफटी अमदाइखे चिनी त्रिपुरानि जे सामोन बातिनि सारेन्सिनि जे नाहरमोन बरबन थांख्लायै जों तिसानाय आंगासोनो कमसासिनाय तै बसकांगो सिरि सार संतंगो बेलाय बेलायके हामबाय त्रिपुरानि लंनि आईपीएफटी आय लकन Hello. Ambai, sini Central Committee Artisani President no, sono nakoni kok sai kan hori bari. Tahu kobongan, sini bosna kobongan boy kobongan Central Committee Your IPFT ni Vice President totha korbo promi bo Vice Chairman kono kobongan boy kobongan. যতন দিবর কাহাম পুইলাও কবনাই নংন জাতি হাদফানা হামজাগে ফ্যামিলি সাতমুফানা এগন্টা সহ্য খাইদি নাই যত আনি অখরা চাকরা আনি সাকসালাই তাই আনি দারা সনা নংন আং অনুরোধ খাইও जों जिन बान्दानो बिसि दोरोगला साइमान नरक लामा कलमा रेलि खायो अर सातम आसुनानि मुस्किल रगि दङ आं जिन भलन्टियार अन कबंनाय दैनि साफिसियेन्ट केरना बागै पयलाव जतन आन व्यक्तिगत अंगै ताइ करबुक डिभिजन अंगै नंग जत मानजाने रंग पाइप्लाय हामबाय ताइ मञ्च आसुजा तिनि सभानि सभापति तथा करबुक डिभिजननि सेक्रेटारि सिनि बरमगना लीला पद्म जमतियान बेले बेलेके हामबाय मञ्च आसुजा सिनि सेंट्रल कमिटी नि वाइस प्रेसिडेंट तथा अम्पी नगरनि एक्स एमएलए ताबुनि बर्तमाननि बीएससी चेयरमैन सिनि सात सिंधु चरण जमतियानबो हामबायरबो जोंबो बाक्सा तिनि मानजम बागै हामबायर फिनाय सिनि बरमगना मिनिस्टार सिनि सात शुक्ला चरण नदियानबो तामनि के बिनि बिजि सिदु दङ परेबो सिनि कमन नारगै जोंबो बाक्सा तिनि अ मास गेदेर फाइ मानजम बागै बेलेके हामबायरनाय सिनि सिखला बदलनि प्रेसिडेंट सिनि दा विकास नब हामबायरनाय जत मंच आसुकजाक ताइ जत सिनि भलन्टियार यूथ आतिसा ताइ बुरि बदल न पाइप्लाय हामबाय तिनि अ केसेट जराफोन नर जोंबो बाक्सा पालदमानि बागै जों साइमानो आईपीएफटी 2009 नि सिमिन गोपाल हास्ते सलामना नै सार एनसि डेभलपमेन्टनि नेतृत्वआव जों त्रिपुरालेण्ड सालमानि ताव 2026 ताव जों आईपीएफटी नै जाति हादफानि खरन जों फुवारना बागै दिनै नरवे बाक्सा जों बहायनो कुनु दिनो गोमाया जों साइमानो अ आईपीएफटी अ मञ्चआव गोबां मा लिडार कत आसुगै तिनि बर नामुंगै तिनि एमएलए मिनिस्टार पदकंगै थांजा तिनि एमडीसी एम जतनो आईपीएफटी नि त्रिपुरालेण्डनि लामाव फायै तिनि बर जेकुनु जागाबा ईएम एमडीसी के आसुजा तिनि आईपीएफटी नो एकसालचा मिथ्या प्रचार खालायै तिनि आईपीएफटी नो सबायनो सायखका 2021 नि परे 2023 सारा त्रिपुराव बायमा हाकिनो सिन करबुगबो तिनि अर जों बायखा जिनि प्रेसिडेंट होते सेक्रेटारि होते तिनि अर तुनि आगिनि प्रेसिडेंट सेक्रेटारि कसा जों मुतुमानो तिनि अमाय जनसभा खायफोरके हायफोरनो जों जाति जफानो हामजगै जों सेक्रिफाइस खायै जारा तिनि लीड रिकगनाइजेशन करबुक डिभिजननि प्रेसिडेंट मानगना बगिरदिया बिनि साकसरि हामने बै फाइमालिया बनो जों सेने दुओ 2013 तिनु
সাতজনানি পাতি অফিস অফিসनि নেতৃত্বেও जों दिनै कर्ब दिवसन केतालके संसामानि जों बर्तमानाव जों जुदि नायनाय खांगे যে জাতিক সাবই তিনি মঞ্চ ছিল আসুকজাক প্রশাসন এদেশে সরকার আসুকজাক তিনি তামক সাবই তাম প্রতিশোধ রুই তাম কক রুই চিনি প্রসার উন্নতি ফেমেনি जों সাইমানো তিনি মাহাকে বনো তিনি গর্ব